نقل کیا گیا ہے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما ایک مرتبہ بہت بیمار ہو گئے، تو حضرت علی اور حضرت فاطمہ نے نظر مانی کہ اگر یہ تندرست ہو جائیں تو شکرانے کے طور پر 3 روزے دونوں حضرات رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے صاحبزادوں کو صحت ہو گئی۔ ان حضرات نے شکرانے کے روزے رکھنے شروع فرما دیے، مگر گھر میں نہ سحر کے لیے کچھ تھا نہ افطار کے لیے۔ فاقے پر روزہ شروع کر دیا۔ صبح کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ایک یہودی کے پاس تشریف لے گئے جس کا نام شمعون تھا کہ اگر کچھ اون دھاگا بنانے کے لیے اجرت پر دے دے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی اس کام کو کر دے گی۔ اس نے اون کا ایک گٹھر 3 سا جو کے اجرت طے کر کے دے دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اس میں سے 1/3 کاتا اور صاف جو اجرت کے لے کر ان کو پیسا اور 5 نان اس کے تیار کیے، ایک اپنا میاں بیوی کا، دونوں صاحبزادوں کے اور ایک باندی کا جس کا نام فضہ تھا۔ روزے میں دن بھر کی مزدوری اور محنت کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حضور کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھ کر لوٹے اور کھانا کھانے کے لیے دسترخوان بچھایا گیا۔ حضرت علی نے ایک ٹکڑا توڑا ہی تھا کہ ایک فقیر نے دروازے سے آواز دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں، میں ایک فقیر مسکین ہوں، مجھے کھانا دے دو، اللہ جل شانہ تمہیں جنت کے دسترخوان سے کھانا کھلائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ہاتھ روک لیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے مشورہ کیا، انہوں نے فرمایا ضرور دے دیجئے۔ وہ سب روٹیاں اس کو دے دیں اور گھر والے سب کے سب فاقے سے رہے۔ اسی حال میں دوسرے دن کا روزہ شروع کر دیا۔ دوسرے دن پھر حضرت فاطمہ نے 2/3 اون کی کاتی اور 1 سا جو کا اجرت لے کر اس کو پیسا، روٹیاں پکائیں اور جب حضرت علی کے کرم اللہ وجہ الکریم حضور کے ساتھ نماز مغرب کی پڑھ کر تشریف لائے اور سب کے سب کھانے کے لیے بیٹھے تو ایک یتیم نے دروازے پر سوال کیا اور اپنی تنہائی اور فقر کا اظہار کیا۔ ان حضرات نے اس دن کی روٹیاں اس کے حوالے کر دیں اور خود پانی پی کر تیسرے دن کا روزہ شروع کر دیا۔ اور صبح کو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے اون کا باقی حصہ کاتا اور 1 سا جو کا رہ گیا تھا وہ لے کر پیسا، روٹیاں پکائیں اور مغرب کی نماز کے بعد جب کھانے بیٹھے تو ایک قیدی نے آ کر آواز دے دی اور اپنی سخت اور حاجت اور پریشانی کا اظہار کیا۔ ان حضرات نے اس دن کی روٹیاں اس کو دے دیں اور خود فاقے سے رہے۔ چوتھے دن صبح کو روزہ تو نہ تھا، روزہ تو تھا نہیں، لیکن کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ دونوں صاحبزادوں کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بھوک اور ذوف کی وجہ سے چلنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
हज़रत अली से फरमाया कि तुम्हारी तकलीफ़ और तंगी को देखकर मुझे बहुत ही तकलीफ़ होती है, चलो फ़ातिमा के पास चलें रज़ी अल्लाह अन्हा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा के पास तशरीफ़ लाए। वो नमाज़ पढ़ रही थी। भूख की शिद्दत से आँखें गड़ गई थीं, पेट कमर से लग रहा था। हजूर ने उनको अपने सीने से लगाया और हक़ ताला से फ़रियाद की। उस पर जिब्रील अलैहिस्सलाम सूरत दहर की आयात वयुतिमून ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा लेकर आए और इस परवाना खुशनुदी की मुबारकबाद दी। ये आयत पहली फसल में गुज़र चुकी हैं। अल्लामा सयूती दर मंसूर में हज़रत इब्न अब्बास से मुख्तसर मज़मून नकल किया है कि ये आयतें हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा की शान में नाज़िल हुई। तो किसो मुख्तसर सब खां वॾो घर जेको आहे नबी अलैहिस्सलाम जो आहे ऐं हज़ूर अलैहिस्सलाम खे जेके सभ खां वेझो आहे, सभ खां वधीक प्यारा हुआ, उहे इहे ई आहे। पाण करीमनि फरमाइनि त मुंहिंजा अहले बैत, साईं खां पुछो तव्हांजा अहले बैत कहिड़ा आहिनि? साईं फरमाया अली आहे, फ़ातिमा आहे, हसन आहे, हुसैन आहे। इन्हनि खे ई वठी आहे। जॾहिं मुबाइलो थियो ईसाइनि सां त इन्हनि खे ई साईंजनि वठी आहे। पोइ उते बि साईंजनि फरमाया त ही मुंहिंजा अहले बैत आहिनि। त ॿिया बि जेके हज़ूर अलैहिस्सलाम जे जेको जेतिरा वेझा आहिनि, हर कंहिंजो शान ऐं मरतबो पंहिंजी जाइ ते आहे, पर जेका कुर्बत ऐं जेका वेझड़ाई हिननि खे ई अहिड़ी ॿिए कंहिंखे न ई। उनजे घर जो हाल छा आहे जो हिन हाणे सबक़ में पढ़ियोसीं त घर में खाइण पीअण लाइ कुझु न आहे, वरी बीमारी बि। इमाम हसन ऐं हुसैन जंहिं पाण करीमनि रिहलत फरमाई आहे त उन्हनि जी उमिरि घणी, केरु ॿुधाईंदो? इमाम हसन जी उमिरि घणी? जॾहिं हज़ूर जन वफ़ात कई त इमाम हसन अलैहिस्सलाम जी उमिरि घणी हुई? इमाम हसन वॾो आहे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वॾो आहे? हा, इमाम हसन साहब आहे। त इन्हनि जो विच में 10 महीननि जो डिफरेंस आहे, हसन ऐं हुसैन जो अलैहिस्सलाम। इमाम हसन 3 हिजरी में पैदा थिया आहिनि, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 4 हिजरी में पैदा थिया आहिनि। त 2 हिजरी में शादी थी आहे हज़रत अली हज़रत फ़ातिमा सां। नबी अलैहिस्सलाम जन 10 हिजरी में वफ़ात कई आहे, सन 10 हिजरी में या 11 हिजरी में। बहरहाल नबी अलैहिस्सलाम जी वफ़ात वक़्तु इमाम हसन जी उमिरि 7 साल ऐं इमाम हुसैन जी 6 साल आहे। इहा उन्हनि जी उमिरि आहे नंढी। जॾहिं हीउ वाक़ियो ॿुधाईंदा त माना इहा लॻभॻि इहा ई उमिरि हूंदी या इन खां बि नंढी हूंदी, छो जो हज़ूर अलैहिस्सलाम ओड़े वक़्तु आहिनि पाण हाल हयात। त घर में जेके बीमार थी पिया, इमाम हसन इमाम हुसैन, नंढा ॿार हर उहे बीमार थींदा आहिनि आम तरह बि। त पोइ हज़रत अली साईं ऐं बीवी फ़ातिमा जन अलाह साईं खां सवाल विधो ऐं नज़र बासियऊं त जेकॾहिं असांजा ॿार ठीकु थी वेंदा त असां रोज़ा रखंदासीं। पोइ अलाह साईं ॿारनि खे शिफ़ा ॾेई छॾी। पोइ रोज़ा रखनि नफ़िली, पर रोज़ा रखण लाइ बि सहरी लाइ बि कुझु न हो। पोइ हज़रत अली हिकिड़े यहूदी वटि वियो। यहूदी मालदार हूंदा ऐं उनखे चवंदो असां तोखे जेकॾहिं कपह मां पंहिंजो छा चइबो आहे उहा ठाराइणी आहे न, त असां मज़दूरी कंदासीं, उनजा कपह खणी था वञूं, उहा सॼो ॾींहुं ठाहींदासीं, पोइ ओतिरे ई माना उनजा तूं पैसा ॾिजांइ, उजरत ॾिजांइ। उन चयो ठीकु आहे।
उहा कपा खणी आया ऐं घर खणी आया। पोइ हज़रत फ़ातिमा उहा ठाही, मज़दूरी कई वञे घर में ई उनखे ऊन कंदी कंदी। पोइ जॾहिं उहा कपा त घणी हुई, हिकिड़ो हिसो ठाही, उहो हज़रत अली हुनखे ॾेई आयो त हुन जा कुझु पैसा ॾिना, बल्कि जव ॾिना। जव माना अनाज, जव जी मानी अञा बि मिलंदी आहे न, चांवरनि जी मानी बि असां खाईंदा आहियूं, जवनि जी बि खाईंदा आहियूं, कणिक जी बि खाईंदा आहियूं। त जव जी जेके आहिनि उहा बि सादी मानी हूंदी आहे। उहा उन उजरत में उहा जव ॾिना त वरी बीबी साइण उन्हनि जवनि खे वरी जेको आहे सो पाण पीसियो, वरी मानी ठाहियूं, नान ठहिया उनजा। सालनि कुझु बि न आहे, नान ई आहिनि। त वरी रोज़े खोलण जो टाइम थियो, हज़रत अली साईं निमाज़ पढ़ी आया मस्जिद में हज़ूर साईं सां गॾु। हज़ूर साईं जे पोयां अञा वेठा त कंहिं माण्हू आवाज़ु ॾिनो दरवाज़े सां त मुहम्मद अलैहिस्सलाम जा घर वारो, मां हिन परेशानी आहियां, मूंखे मानी खारायो। त हज़रत अली हिकिड़ो गिरह भॻो हुन मां, त बीबी फ़ातिमा खे ॾिसणु लॻो त दर ते साहिल आयो आहे। त बीबी साइण चयो त तव्हां साहिल खे ॾेई छॾियो। त उहो सॼो जो सॼो दस्तरखान हुनखे ॾेई छॾियऊं। उहो बि हुयो बि सादो, पर सॼे ॾींहं जी बुख हूंदी आहे न, जॾहिं सॼे ॾींहं जी बुख हुजे त हर शइ वणंदी आहे। पोइ 5 नान हुया, हज़रत अली जो, हज़रत फ़ातिमा, हज़रत हसन, हज़रत हुसैन ऐं उन्हनि जी घर जी जेका नौकिरियाणी कनीज़ जनाब बीबी फ़िज़ा। 5 ई रोटियूं हुनखे ॾेई छॾियऊं। वरी सुभाणे ते बि ईअं थियो, वरी ॿिए ॾींहं ते बि ईअं थियो, त सिर्फ़ु पाणी ते ई गुज़ारो पियो थिए। पोइ 3 रोज़ा पूरा थी विया, हिननि जे जेका बासियल हुआ हिननि पूरी कई। 4थे ॾींहुं जेको आहे सो नबी अलैहिस्सलाम जी बारगाह में जॾहिं इमाम हसन ऐं हुसैन खे वठी वियो हज़रत अली साईं, त पाण करीबन हिननि जा चहिरा ॾिसी, हिननि जी हालति ॾिसी सम्झी विया त हिननि कुझु खाधो पीतो न आहे। पोइ वरी पाण करीबन घर बि आया, हज़रत फ़ातिमा सां मिलिया। पोइ उते ई आयत नाज़िल थियूं, सूरत दहर जूं। अलाह ताला हिननि जो शान क़ुरान में बयानु कयो त युतिमून ताम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। त हीअ जेके आहिनि यतीमनि खे, मिस्कीननि खे ऐं क़ैदियुनि खे खाराईंदा, जॾहिं त पाण हिननि खे हाज़त आहे, अलाह जी ख़ातिर खाराईंदा। त इहा दुनिया जो नक्शो आहे बाबा, ॾिसो। हाणे उहो यहूदी आहे जेको ईमान न आहे, जेको अलाह रसूल जो इनकारी आहे, जंहिंजे लाइ दोज़ख जो फ़ैसिलो आहे, पर उन्हनि वटि पैसा आहिनि। उहे वरी उन्हनि वटां जेको आहे सो मज़दूरी वरी हज़रत अली साईं था कनि उन्हनि जी। त दुनिया जो चरखो इहो आहे, आख़िरत जो चरखो ॿियो आहे। तव्हां पंहिंजी ज़िंदगी खे बहितर बनाइण लाइ दुनिया में बि कोशिशि करणी आहे, आख़िरत में बि कोशिशि करणी आहे। ईमान जी सिफ़ात पैदा कयो, अलाह साईं खां घुरो, नेकी घुरो, अलाह जो ज़िक्र घुरो, तौफ़ीक़ घुरो न। जेको कलमो मिलियो आहे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन जी क़दुरु त कजे न बाबा। अलाह साईं असांखे घर वेठे दीन ॾिनो आहे, सिधी राह ॾिनी आहे, सिधो रस्तो ॾिनो आहे, त उन ते शुकुर त कजे न, उन जी नाफ़रमानी त न कजे। हिकिड़ा माण्हू त वीचारा भटकियल, उनखे ख़बर ई न आहे त अलाह केरु आहे, अलाह जो रसूल केरु आहे, क़ुर पाक कहिड़ी वही आहे। बसि उहो त पंहिंजी ज़िंदगी में मस्तु आहिनि, के जंगलनि में आहिनि, के शहरनि में आहिनि। असां तव्हांखे त अलाह ताला ईमान वारनि जे घर में पैदा कयो आहे, ईमान वारो माहौल ॾिनो आहे, त असां उन ईमान जी हिफ़ाज़त त कयूं, उनजो शुकुर त कयूं। निमाज़ 5 वक़्त फ़र्ज़ु आहे, त निमाज़ त पढ़ो। निमाज़ ताईं बि तव्हां नथा अचो, रुॻो रोज़ाना इहा तलक़ीन कई थी वञे, घटि में घटि निमाज़ पढ़ो, अलाह जो ज़िक्र कयो, तस्बीहात जेके ॿुधायूं आहिनि इहो मामूल ठाहियो, सुहिणा अख़लाक उहो कोशिशि कयो। अंग्रेज़ त मुस्लमान न आहे न, पर अंग्रेज़ छा चयो आहे त इफ़ वेल्थ इज़ लास्ट, केरु ॿुधाईंदो? इफ़ वेल्थ इज़ लास्ट, नथिंग इज़ लास्ट। इफ़ हेल्थ इज़ लास्ट, समथिंग इज़ लास्ट। इफ़ करेक्टर इज़ लास्ट,
एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। त उहो बि चवंदा त करेक्टर जेका आहे उहा तव्हांजी बुलंद शइ आहे, उहो तव्हांजे पैसनि खां, ॾोकड़नि खां, उहिदनि खां, हीअ त अंग्रेज़ बि चवंदा। त इहे शयूं असां घुरूं अलाह ताला खां, असांखे अख़लाक बि सुठा ॾे, इख़लास ॾे पंहिंजो, ऐं महिनत कयो। बाबा वटि हिकिड़ो दोस्त वेठो हो त उहो पंहिंजे कंहिं दोस्त जी ॻाल्हि पियो करे त चए पियो साईं हुनखे 7 पुट आहिनि, हुन अहिड़ी पुटनि जी तरबियत कई आहे जो उन में माना 4 डॉक्टरनि हुनजा ऐं 3 जज आहिनि। कमी बेशी अला माफ़ करे पुराणी ॻाल्हि आहे। त चए पियो 3 हुनजा पुट डॉक्टर आहिनि 7 पुटनि मां, ऐं 4 जेके आहिनि उहे जज आहिनि, या चए पियो 4 डॉक्टर आहिनि। बहरहाल त उहो माना दुनिया जे हिसाब सां इहे, ऐं चई उहे सभु जा सभु 7 ई पुट हाफ़िज़ बि आहिनि, आलिम बि आहिनि। त उन्हनि माण्हुनि दुनिया जी बि पंहिंजो तालीम हासिलु कई, उहिदा हासिलु कया, ऐं आख़िरत लाइ बि क़ुर पाक सां दिलि लॻायो, नमाज़ुनि जी पाबंदी कई, हाफ़िज़ बि थिया, आलिम बि थिया। तव्हां बि वक़्त खे सुठे तरीक़े सां सर्फ कयो बाबा, दुनिया जी बहितरी लाइ, आख़िरत जी बहितरी लाइ सर्फ कयो। असांखे अलाह असांजी ज़िंदगी 2 शयुनि जो नालो आहे, हिकिड़ो जिस्म आहे, हिकिड़ो रूह आहे। जेकॾहिं रूह निकिरी वञे जिस्म मां त पोइ जिस्म छा थी वेंदो, मुर्दा थी वेंदो। पोइ हिन जी का वैल्यू न आहे। पोइ छा कंदा आहियूं, हिनखे असां दफ़नाए छॾींदा आहियूं। हज़रत अली चवंदा त कंहिं पुछियो त साईं हिंदू जेके आहिनि माण्हू साड़ीनि था ऐं मुस्लमान दफ़नाइनि था, त साईं फरमायो हा, इन करे जेको कचिरो हूंदो आहे, कचिरो उनखे बाहि ॾिनी वेंदी आहे, तीली ॾिसंदा न, कचिरे खे बाहि ॾिनी वेंदी आहे, ऐं जेको ख़ज़ानो हूंदो आहे उनखे दफ़न कयो वेंदो आहे। त साईं हिन में इशारो फरमायो त जेको ईमान वारो आहे उहो ख़ज़ाने जे मिसाल आहे, उहो ज़मीन में दफ़न थो थिए। जेके मुशरिक आहिनि इहे कचिरे जे मिसाल आहिनि, अलाह ताला वटि हिननि जी का वैल्यू कान्हे। इन्हनि खे दुनिया में ई ॾिसो था बाहि ॾेई साड़े था छॾनि, पाण ई पंहिंजा हिंदू। त हिकिड़ो रूह आहे ऐं हिकिड़ो जिस्म आहे। ज़िंदगी 2 शयुनि जो नालो आहे। त जिस्म जी ज़रूरियात लाइ बि कोशिशि कयो त असांजी सिहत सही हुजे, असांजा हौसला सही हुजनि। जिस्म ते बि पंहिंजे ते भली महिनत कयो, ऐं रूह ते बि महिनत कयो, रूह खे उजागर कयो। रूह जी ग़िज़ा छा आहे, क़ुर पाक आहे, ज़िकिर आहे, निमाज़ आहे। जिस्म जी ग़िज़ा त असां खाऊं था 2 वक़्त 3 वक़्त मानी, पर जिस्म जी बि हिफ़ाज़त कयो। पंहिंजे पाण खे ओवर ईटिंग खां या अहिड़ी किनी शयुनि खां बचायो जेके तव्हांजी सिहत ते नुक़सानु हुजनि। जिस्म बि अलाह असांजे तरफ़ां ॾिनल अमानत आहे। हर हिते जेका नेमत मिली आहे असांखे बतौर आज़माइश, बतौर अमानत मिली आहे, त असां उन जा कोशिशि कयूं त सुठे में सुठे तरीक़े सां असां हलूं, इसराफ़ न कयूं। अलाह ताला फरमायो इसराफ़ खे अलाह ताला पसंदि नथो करे, हद खां वधीक न वञो। त पंहिंजी हिननि ॻाल्हियुनि जो ख़्यालु रखो न बाबा, कॾहिं कंदव रुॻई त मोबाइल वारी दुनिया मां त निकिरो बाबा। इन जो तव्हांखे मां 100 दफ़ा इहा ॻाल्हि चवां थो त पंहिंजा औकात ठाहे छॾियो। कुझु टाइम एक्सरसाइज़ आहे, कुझु टाइम प्ले ग्राउंड आहे, कुझु टाइम स्टडी आहे। क़ुर पाक खे लाज़मी जेको आहे सो भेरो ॾियो। हिते तव्हांखे पंहिंजो एडमिशन हुई त वरी वॾे ॾींहं नथा वञो, 2 बजे तव्हां वञो। हाणे हिन मस्जिद में बि आहे जंहिंमें रहमानिया में वेंदा आहियूं, हिते कारी साहब पढ़ाईंदो आहे 1 बजे 1:15 बजे। त होॾे तव्हां मस्जिद में वेंदव, जेको क़दम खणंदव त उनजो सवाबु, जेतिरा लम्हा त उते वेहंदव उनजो सवाबु, क़ुर बि सिखंदव, निमाज़ बि तव्हांजी थी वेंदी। वरी अधु मुनो कलाकु लॻंदो त वरी तव्हां मोटी अचो, भले तव्हां पोइ अचे मोबाइलूं खेॾियो कुझु कयो। पंहिंजे हिन में 2 शयुनि में त ज़िंदगी में आणियो न पुटु, छा ख़्यालु आहे साहब? कॾहिं हा, हिते कारी साहब पढ़ाईंदो आहे न, 1:30 बजे निमाज़ थींदी आहे, 1 बजे खां पढ़ाईंदो आहे, 1:15 बजे। ॿिया ॿार बि हूंदा आहिनि, तव्हां बि पढ़ो, निमाज़ पढ़ी मोटी अचो। दुआ कयो अलाह ताला अमल जी तौफ़ीक़ अता।